सर्वदा भूल प्रमाणित होऊन राहिले सर्वदा भूल प्रमाणित होऊन राहिले रत्नाचा सुद्धा मोहरी लागली आता देखी नाही कपाल झाले का थे कहीं बदल गई परंतु नहीं तुम्हें तब बदल गई परंतु नहीं तुम्हारा प्रिय भक्त याचे रक्त ताऊपरे सेटा तुझे करूची निर्मा महत्त्वाचे त्यामुळे सेटा कला कर्मर फळ भोगे अवश्य भोगे सेटा कला कर्मर फळ भोगे अवश्य हे किती प्रभू पैसे राजा रत्नाकडे सांगण्याकडे बसे पुस्तक होते प्रभू केवळ भक्तांच्या रक्षणाचा दुष्टपण सांग करी पाहिजे महामाया पार्वती भाग्यवी सरस्वती एवं तुमर अंशर सृष्टि हेब एक नूतन स्वरूप ସେଥିରେ ମୋର ବୈଷ୍ଣବକୁ ନିହିତ ଥିବାରୁ ସାରା ଜଗତରେ ତୁମେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେବ ମାତା ବୈଷ୍ଣବୀ ରୂପରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଯେକୌଣସି ରୂପ ତୁମେ କରିପାରିବ ଯେକୌଣସି ରୂପ ତୁମେ କରିପାରିବ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମାତା ବୈଷ୍ଣବୀ ଏ ମତ କୋଉଠି ଅବତରଣ ଦେବଶ୍ରୀ ସାଗର ରାଜା ରତ୍ନାକର ଏବଂ ରାଣୀ ବିଜୟା କୋଳରେ ମାତା ବୈଷ୍ଣବୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଉ ସେ କୋଳ ମଣ୍ଡଳ କହିବେ ରାଜା ରତ୍ନାକର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ଆପଣ କହିଲେ ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ଦେବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କ୍ଷଣି ଚାଲିଯିବ ବାକ୍ୟ ତମକୁ ଆଉ ଦେଖିବ ମୋ ମାତା ଆମର ବୈଷ୍ଣବୀଙ୍କର ରୂପ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ନାରାୟଣ 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 ମୋତେ ବିଜୟ